Dagan girl. Pite. Baby Orly. Brightoy. Go. Tiwas ang Brunson. Adaray. Pite. Pitjan girl. Asay butang. Pite. Si Baby Orly. Ala ka na ba yung inibigay ko sila dari skillet yun? Pick up. May adlaw mga mananapa, welcome back sa atong channel no. Disyembre 8, adlaw nga Lunes sa Buena Vista, Karkar, Cebu para sa atong volleyball dayon edition no. May nga adlaw yung tanan dia no. Dugay medyo dugay kita naka-video gyud ani. Karon na nakita no, so shout out yung tanan dia, labi na sa mga pamilyang padin na diri sa Kuluyo, Boss Junior ug siya Lyle pa din no. John Carl Jason de la Serna ug siya Elmer kontra niya Baby Orly, Bronson ug niya John Del. Game 1 ta. Undercard edition na to ha. Yats ka sa niliyo, shout out mo di ha. Aki vlogger to sa kung atbang dito ay. Ala ka, piti ni. Allah, buwangan ninduta pagka sa John Carl ito. Tiwas ang gison, murag out na gini. Outball. Okay, back to the ball game. 2-0 atong score na, 2-0. Allah ka na piti rin si John Del ito. Ono dos. Bisyo ka John Carl. Duto serbisyuhan mo na po. Igualis dos. Para 3, serbisyo ka po na John Carl eh. Nasahod ng Brunson, piti na inoon dire. Napokot ang counter niya Jason. Side out, bulan lang Orly. Gusto ni Marcel, shoutout niya dia. Mga Katen family dia sa Tabukan El Pardo, shoutout niya dia. Puntos na yun siya Jundel. 3-2 tong score niya in favor sa grupo lang Orly ni. Serbisyo ka pong Jundel. Boss Dawin, shoutout mo dia sa Tuyong Karkar. Eric James Salas, Arte John Litruelo, Kimra Swinto. Outball. Servisyo na Elmer. Bulabog by Padre, shoutout mo dia. Birahison. Overhead Birada, pero sound pa rito. Elmer Birada, counter. Ayay ka diha. Awa na, piti ng John Del. Agay ka diha, nasound pang Elmer. Murag out na gining pormaha. Outball. Puntos. Servisyo ka pa itong Elmer ha. Allah ka diha, murag out ni Contiro. Side out. Servisyo Bronson. Murag out yun. Putos. 4-3 sa itong score. 4-3 na. Pabor sa ating Balilig. Servisyo nga Bronson para 5. Servisyo Bronson. Duta servisyo abay. Yeah, Bronson. Abroy tama na pa. Wakabantay si Kuya Limero. 5-3 na. Para bali na sila sa Bronson na niya sa itong game 1. 5-3. Servisyo Bronson. Coach Luis, shoutout mo dia. Awa na. Abi na ko spike ka to. Allah ka da. Pite. Ayay. Taray. Murag in pa ni. Allah buong giot. Bali na sultada bay. Pick up. Servisyo Bronson. Allah ka da. Lupad bay. Murag out bay. Side out. Size 3 sa itong score. Kanina atong bakbakan karon diri sa Buena Vista isa under Junjun Dayanan promotion si Volleyball TV no. So iyahaning promotion diri aki vlogger ta sa atbang dito nga napag usa ka mananap dito sa atbang. Pick up. Ya kaning mga mananap pa diri shout out ani diri. Medyo ngit lang. Back to the ball game, servisyo Jason. La kanina. Dindot sa to pagkabirada ang Baby Orly. Boss Tony Marcel, shoutout nyo dia. Allah ka na bay. Dagan girl. Pite lagi. Side out. Serve Baby Orly. Para City. Overhead. Allah ninduto servisyo habay. Puntos. City 3 sa tong score ha. Servisyo Baby Orly. Patay yung baki man bay. Side out. Bola nilang John Carl. Serve John Carl. Leading ang grupo ng Orly niya sa atong gimungan ha. Baby Orly, Brightoy. Duta birada habay. Sukad lang na ihudi. Ay doon lang mananapay. Servisyo ni John Del.
Servisyo. Jondel. Ala ka, murag sabot gyud sa Autol. puntos. Pila ni Birds? 8 Estor, 8 na. 8-3 gyapon no. Servisyo John Del, 8-3 gyapon atong score ha. 2 to servisyo ha bay. Oy, 9. 9-3 na. Serve John Del. Servisyo Jondel. Piha servisyo ha. Tiwas ang Bronson. Adaray. Pite. Pite lagi. Grabe ng hagis naman eh. Mauna. Sayang nga sugala. Gis na. Last to. Servisyo John Del. 3G sa tong score ha. Servisyo Jondel. Leading kayo sila sa John Del aning gimuan na to. Baby Orly, Berada. Overhead, ayay, Saudi Jason dito. Buksok. Murag out na ginipurmaha agad. Side out, side out. Servisyo. Akto double game, servisyo tong Elmer. John Carl. Ayay, pusing na sa tiwas ang Bronson. Ang pagyod. Saud gapong John Carl dito. Ninduta, oy, wala kabuto to. Sayang nga to eh. 4 Gis na, 4 Gis. Gis 4, Gis 4. Servisyo. Servisyo tong Elmer. Elmer Berada. Ayay ka. Saud pang Bronson, John Del dire. Ana, ibahog. John Carl, asay butang, pite si Bibi Orle. Pikat oh. Pikat. 5 Gis na, 5 Gis. Para sa servisyo Elmer, marunong nga servisyo ha. Jason. Kalamay buhol. May pilit pagol. Allah ka dia. Wala. Iyahay lagplastad daw. Silver. Imo! Allah ka dia. Tiwas ang John Del. Bright daw. Pero sahod pa nga John Carl dito bay. Wala. John Carl Berada. Ayay. Sahod pang Bibi Orle. Nindutab ka pikto sa to. Nakariha. Iyahay lang pangitag bikil ng mga mananap ha. Kuha pa na. John Carl. Allah ka dia bay. Nibigay ko sila dari skilid gan. Pikat oh. Pikat. Tutap ka biradang John Carl. G-size ha, G-size. Upat na laylabaw nilang Orleanes sa atong gimon. Wala. Kene. Ayay, tukod. Allah ka dia. Grabe. Awadain ba ni? Patay. Bayrin. Gip. Elmer. Taga na Dil. John Carl. Induta bay. Pite siya John Dil. Si Andre Bronson. Servisyo ka ba Elmer? City G sa tong score niya. Mura ginahina na magkamang Cebu City ani. Kalakihan. Naon sa naman eh. Allah sakita bay. Tiwas ang Bibi Orle. Bright man na napay. Pikat oh. Pikat. Idolas Pictos Bibi Orle. Sarap. Bola nilang Orle. Okay, back to double game. Servisyong Bronson. Barangay officials diri sa Barangay Buena Vista. Karkar. Allah ka dia bay. Pite si John Carl dito. Puntos. Sila, Karti Barili. Datong ipuan. Sabado na. Or the win ng servisyo ni Bronson. Ay, Buena Vista, hindi ba Barangay Captain Johnny sa naong. O, gang. Bibi Orle. Counter. Sahod by John Carl. Pagkakataon na, Jason. Leading kaya for the win ng team Orle ni. Allah ka dia bay. Ninduta bay. Tiwasan. Ayay. Pite lo. Sahod pa mong Bibi Orle. Ada ka na. Pite. Gado. Pikat oh. Pikat. Anagin madagid. Side out. Ano, Back to double game. Servisyo Jason. Honorable Roland Sihano. Allah ni puntos menday Jason. 8 na. 8 Sabado ha. 8 Sabado. Otso, datong ipuan. Para 9. Paring Jubert ha. Team Cebu City. Team Black House. Shoutout nyo dito nan. La, tarihan. Unsa naman eh. 9. 9 Sabado. Aksyon at Milo. Servisyo kaya po Jason. Ay. Ito na sa gawas bay. Na, naipon. Unsa naman eh. Jis. 11 naman eh. Gis na, Gis. Gis 11. Para iguali Sabado. Servisyo Jason. Igogod ang Team Cebu City. Ay. Gitok mo namang John Del. Allah piti sila na bay. Pikat oh. Pikat. Kadlitas mga counter ni Elmer Stungay. Iguali Sabado na. Igualison sila. Voting for the win. For the win, Jason De La Serna sa atong game 1. Ay, murag nababaan gyud ba eh. Aw di na tapos ang atong game 1 sa score nga 12-11. Daog ang naggukod. Team Cebu City. Game 2 ta.